जय जगन्नाथ फ्रेंड पुणी थे स्वागत करुँच आज भिडियो को फ्रेंड आपने सुभद्रा योजनार सेल्फ डिक्लेरेशन में क्लिक कर ओटीपी दे सबमिट कर देते आपको सुभद्रा योजनार स्टाटस एमती ओपीटी आउट सक्सेसफुली देखा आपने जाणी रखु आपने कम्प्लीटली सुभद्रा योजना बाहर मैंने पूर्व सुभद्रा योजनार प्रथम किस्त टका पाई जदि आपंकर एमती ऑप्शन आमती स्टाटस आगामी दिन में आपको सुभद्रा योजनार टका मिलना ना कि आपने ये जाए सुभद्रा योजनार टका पाई ना स्टाटस जब एम शो कर आगे आपको सुभद्रा योजना टका मिलना किंतु फ्रेंड जदि आपंकर एमती प्रोब्लेम अच्छी आपने कौन करेंगे कौन करवा आवश्यक मुझे आगे भिडियो माध्यम कहि जो भी इनफर्मेशन ये भिडियो में आपको देवी कंप्लीट प्रमाण भिडियो अच्छी तो भिडियो को शेष जाए जब आप देखिए आपने जापर यही टपिक में गोटे भिडियो करी से भिडियो मुझे जनई देती जब एमती प्रोब्लेम होने अभियोग ग्रीवेंस दिंतु किंतु बहुत भाई भौणी मैंने कमेंट कले कि ग्रीवेंस आउनी से थरे थरे से ग्रीवेंस कर पूर्व कर जेहेतु ग्रीवेंस एवं बर्तमान हो पारनी तो आपने कौन करेंगे आपने कौन करवा आवश्यक कंप्लीट डिटेल्स रे भिडियो मुझे कहीदेवी भिडियो को देखु आप चैनल टाक भी सब्सक्राइब कर दे था जहाँफल कि जब भी मुझे सब यूजफुल और इनफॉर्मेटिव भिडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपने देखिपारे जदि बर्तमान आपको सुभद्रा योजना स्टाटस रे ओपीटी आउट सक्सेसफुल अच्छी कौन प्रकार आपको पैसा मिल ना जदि आप टंका पाई आपको सेकेंड किस्ती थर्ड फेज टका मिल ना जदि आप टंका पाई ना एवं जो आगे को आस फोर्थ फेज डिसेम्बर 25 तारीख दिन जो 50,000 टका मिल से टका आपको मिल ना कहीं आपने अजाणत रहे भी आपने निज स्व इच्छा आपने सुभद्रा योजना बाहर हो जाए ये गोटे बड़ भूल हो जाए लोक मैंने न जाणी सुभद्रा योजनार से सेल्फ डिक्लेरेशन देकी निजक निजे बाहर कर देती किंतु प्रॉब्लम यह अभियोग कले भी होनी तो आपने कौन करवा आवश्यक आपको कही रखे जब आप एमती प्रोब्लेम होने अभियोग करूँ जदि अभियोग जदि आपगला भल कथा जब आपने सुभद्रा योजनार हेल्पलाइन नंबर कॉल करके अभियोग करूँ आपंकर ग्रीवेंस ऑनलाइन होगला भी आपने सुभद्रा योजनार हेल्पलाइन नंबर आपने कॉल करूँ मुझे विषय आज कथा कौन सब कथा आगे भिडियो देखो आपने जानीपारे तार कॉल रेकर्डिंग भी मो भिडियो लगे देती तो सही कॉल रेकर्डिंग शुणिले आपने कंप्लीट डिटेल्स जानीपारे जदि आपंकर एमती प्रोब्लेम होती आपने सुभद्रा योजनार हेल्पलाइन नंबर कॉल करूँ आउ किसी उपाय ना बर्तमान सरकार पाखक ये समस्या गलानी एवं सरकार निश्चय किसी गोटे नुआ अपडेट आने आड करने किसी ऑप्शन आसो कि पुणी थे आवेदन करने किसी ऑप्शन आसो किसी ना किसी अपडेट आसो यदि आपंकर एमती प्रोब्लेम हो जाए कि आप किसी करवा आवश्यक ना केवल आप सुभद्रा योजना हेल्पलाइन नंबर कॉल करके आपर कंप्लेन आप करूँ आपने अपेक्षा करूँ आपर किसी भी प्रोब्लेम हम ना आपको यथाशीघ्र पैसा मिल जाए फोर्थ पेज रे न मिले भी आपको फिफ्थ पेज रे आपको मिल जाए सुभद्रा योजनार पंचम पर्यायर टंका जनवरी रु फेब्रुआरी भितर सरकार प्रदान करेंगे ना मार्च 8 तारीख दिन आपको 2टा किस्ती 10,000 टका मिल जाए तो आपने किसी करवा आवश्यक ना आपने टेंशन हवा आवश्यक ना ए जाकि कौन भी अपडेट आसनी भी किसी अपडेट आनी सरकार मुझे सर्वप्रथम भिडियो आनी तो चैनल टाक सब्सक्राइब कर रखी था ना भिडियो आनी आप जानीपारे ना आप लेट हो तो चैनल टाक सब्सक्राइब कर रखी था अपडेट आसिले भी मुझे सर्वप्रथम भिडियो आनी आपको पहुंचेबी तो चैनल टाक निश्चय सब्सक्राइब कर रखी था तो मैंने आपने किसी करवा आवश्यक ना केवल आपने सुभद्रा योजनार हेल्पलाइन नंबर रे कॉल करके आपने कंप्लेन कर समस्त एकजुट होकर काम कले असंभव काम भी संभव हो पाए तो आपने निश्चय आपने सुभद्रा योजनार हेल्पलाइन नंबर कॉल करके आपंकर कंप्लेन रेजिस्ट्रेशन कर दिंतु हेले से माने कौन करेंगे से गवर्नमेंट को चिठी लिखे और गवर्नमेंट को से प्रॉब्लम विषय जनइबे निश्चय सरकार किसी अपडेट आने पुणी थे आपने सामिल हो पारे तो ये नहीं कि आपने जमा टेंशन हूँ ना आपने सुभद्रा योजनार बाद पड़े ना जो जाकि आपको सुभद्रा योजना टंका मिलनी से जाए मुझे सहित अच्छी तो चैनल टाक सब्सक्राइब कर था जब भी छोटी अपडेट आसिले भी ए बाबद को लेकिन जब भी किसी अपडेट आसो सर्वप्रथम मुझे भिडियो आनी कॉल रेकर्डिंग आपने शुणु शुणिले जानीपारे तो पुणी थे मुझे रिक्वेस्ट करुँच ग्रीवेंस दिंतु न दिंतु किसी कथा ना जदि आप ग्रीवेंस हो जाए तो भल कथा ग्रीवेंस जदि आप करें जदि आप ग्रीवेंस होगला एक्सपेक्ट होगला भी आपने सुभद्रा योजना हेल्पलाइन नंबर कॉल करूँ चलते एवं बेसी देर न कॉल रेकर्डिंग शुणा नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन को आपको स्वागत। गुड मॉर्निंग मैम आज्ञा गुड मॉर्निंग सर दयाकर सुभद्रा योजना संभावित प्रश्नटी कहतु आज्ञा। मैम ए लोक मैंने भूल रे सरेंडर कर देछंती तांकर ओपीटी आउट सक्सेसफुली आसुची स्टेटस टा माने से माने कंप्लीटली बाहर हो जाइछंती सुभद्रा योजना रु तो मैम से माने एबे कोन करिवे लोक माने बहुत टेंशन रे अछंती मैम ठीक अछि आज्ञा जेतु आज्ञा आपनकर आपनकर सेठी लेखा आइछि आज्ञा जेति आपनकर जेतो चेक करिवा क्लिक करिवा पूर्वरु सेठी लेखा आइथिला जदि आपन सेटको क्लिक करकी आ ओटीपी देई देउछंती आपनकर निजे तरफ रु ही आपन निजे बाहर जाउछंती आज्ञा। हाँ मैम एबे ओडिया रे सेटा हैला प्रथमे तो सेटा इंग्लिश रे आस्थिला लोक जानि पाले नै अंडर प्रोसेस तांको स्टेटस थिला होय से माने भाबिले होय तो एथिरे क्लिक कर देले तांकर अप्रूव हे जिवो से भाबी कि लोक माने टेंशन रे आसी कि ए ऑप्शन टा को क्लिक करछंती एडा तो अनावश्यक एडा कोनोसी आवश्यक नथिला ए ऑप्शन टा सुभद्रा पोर्टल रे
ହୁଁ ତେଣୁକରି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବୁନି ସୂଚନାଟି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସେଥିରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଜେ ଓଟିପି ଦେଇକି ନିଜେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେ ତ ଏବେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛି, ଭୁଲ ବଶତଃ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି କରିହବନି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଏବେ କିଛି ବି କରିହବନି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅପସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ଶୁଣିବେ? ଏବେ ତ 25ରେ 4th ପେଜ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଶୁଣିବେ ବା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ହୁଁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଓଟିପି ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଅପଡେଟ୍ ଯାଇଛି। ହଁ ତେଣୁକରି ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଭୁଲ ବଶତଃ ଲୋକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଆମ ସିନିୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଚ୍ଛା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଯେ କୌଣସି ଆଡ୍ ହବାର ଅପସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଉଛି ତାର ଲିମିଟ୍ କଣ? ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବେନି କି? କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ବେଳକୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରିବେ, ହୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନବନି। କାରଣ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପି ଯାଇଛି ହେରି, ହୁଁ ଓଟିପି ଯାଇଛି ହେରି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ଯାଇଛି ହେରି ଯେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହବନି ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବି ଦାଖଲ ହବନି। ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କୋଉଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ଜନଶୁଣାଣିରେ କରିବେ କି? ନା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଓଟିପି ଦେଇକି ନିଜେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ହୁଁ ତାହେଲେ ତ ଏବେ କିଛି ବି କରିହବନି। ଆପଣ ବି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି ବି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆକାରରେ। ହଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ନାଇଁ କି? ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଭୁଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ସୂଚନାଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ କିଛି କରିହବନି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଡ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁନାହୁଁ ବା ହୁଁ ପୁରା ଟିମ୍ଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚଲାଉନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନାଟି ଦେଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏବେ ସୂଚନାଟି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କରିହବନି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ଟି ଆସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ତ ଦେଇଛୁ ହୁଁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଡ୍ ହେବାର ଅପସନ୍ ଯଦି ଆସେ ହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସେଇଟା ତ ସିନିୟର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। ଆପଣ ବି ଯାହା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ଆଜ୍ଞା ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆଡ୍ କରିବାର କୌଣସି ଅପସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ କହିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ କଣ ନ କହିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନାଟି ଜଣାଇ ପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହୁଁ ତେଣୁକରି ସେ ଯେହେତୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବେ, ସେ କହିଦେବେ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ବା କୌଣସି ବି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଯୋଉ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ବା କୌଣସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁନି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଅସମର୍ଥ ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଡ୍ ହେବାର ଅପସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଯେହେତୁ ଓକେ ଭୁଲବଶତଃ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି କରିହେବନି।
ଦି ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାମ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଜେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ କିଛି ବି କରିହେବନି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିହେବ, କିଛି ବି ଏବେ କରିହେବନି ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା କିଛି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଡ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଅପଡେଟ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।